4444 തവണ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തും 70,000 തെഹ്ലീലും പൂർത്തീകരിച്ച നമ്മളെ വാട്സപ്പ് മജ്ലിസിൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ 1,00,000 ഫാത്തിമിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള മജ്ലിസാണ്. സ്ത്രീകളാണ് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരും തന്നെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 1000 ഫാത്തിമിയ സ്വലാത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുത്ത് ഹബീബിൻ്റെ ജന്മദിനമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് 1,00,000 ഫാത്തിമിയ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല അതിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി വരെ അതിനുള്ള അവസരമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور واهله
اللهم صل على النور واهلي 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 اللهم صل على النور واهلي